فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ وہ ملک کی معیشت پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے بحث کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں KCR کی تقریر پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کشن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ کے چندرشیکھر راؤ نے اپنے بے بنیاد تبصروں سے ملک اور محنتی لوگوں کی تذلیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ KCR بحث کے لیے پریس کلب یا یادگار شہیدان تلنگانہ آئیں گے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ کشن ریڈی اور دیگر پرگتی بھون یا آپ کے فارم ہاؤس آئیں۔ BJP قائد نے یہ بھی جاننا چاہا کہ آیا چیف منسٹر اپنی جیب میں استعفیٰ رکھ کر آئیں گے۔ اپنی تقریر میں نریندر مودی کو سب سے ناکارہ نااہل وزیر اعظم قرار دیتے ہوئے KCR نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس دستیاب اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان آج بھی معیشت کے کئی پیرامیٹرز میں ہنوز پیچھے ہے۔ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ان کے اعداد و شمار کو غلط ثابت کر دیں تو وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے جوابی ریمارکس کرتے ہوئے کہا، چند ماہ بعد KCR کو کسی بھی صورت میں استعفیٰ دینا ہی ہوگا کیونکہ BJP تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے والی ہے۔ کشن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ کے چندرشیکھر راؤ مرکز اور وزیر اعظم کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے عہدے اور اسمبلی کے بجٹ سیشن کا غلط استعمال کر رہے۔ کاروان حلقے کے لیے تلنگانہ قانونساز اسمبلی 2023 کے بجٹ سیشن کی تازہ کاری۔ AIMIM فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی پر GHMC نے سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے 150 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ حلقے کاروان میں بھی کئی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ جب کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے تلنگانہ اسمبلی میں گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کا مسئلہ اٹھایا تو وزیر صحت ہریش راؤ نے ایریا ہاسپٹل گولکنڈہ میں نئی عمارت کے لیے 4 کروڑ کی منظوری دی اور بالکاپور نالے کو چوڑا کرنے اور فوجی عہدیداروں سے NOC بھی تلنگانہ قانونساز اسمبلی میں اٹھایا گیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے بالکاپور کو چوڑا کرنے کے لیے 8 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ کٹورا ہاؤس کی خوبصورتی کا معاملہ اٹھایا گیا۔ وزیر سیاحت سنواس گوڑ نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ اس کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھیں گے۔ حال ہی میں ختم ہونے والے بجٹ اجلاس میں تعلیمی مسئلہ، روڈ ٹرانسپورٹ اور کاروان کے حلقوں سے متعلق دیگر مسائل کو بھی اٹھایا گیا۔ حکمران جماعت BRS کے صدر و تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے 2 امور پر پیش قیاسی کرتے ہوئے سیاسی حلقوں میں سنسنی پیدا کر دی ہے، مگر KCR کے دماغ اور ان کی حکمت عملی کو پڑھنا بہت ہی مشکل ہے۔ سیاسی حلقوں کے ساتھ BRS کیڈر نے پیش قیاسی کی ہے کہ KCR کے فرزند KTR اسمبلی الیکشن سے قبل ریاست کے چیف منسٹری کے عہدے پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ کے چندرشیکھر راؤ کے جانشین KTR ہی ہوں گے، مگر سرگرم بحث یہ ہے کہ KTR کو ریاست کا چیف منسٹر کب بنایا جائے گا۔ اسمبلی الیکشن سے قبل یا بعد میں انہیں چیف منسٹر کے عہدے کی تاج پوشی کی جائے گی۔ BRS حلقوں کی پیش قیاسی کے مطابق کے چندرشیکھر راؤ اسمبلی الیکشن سے قبل KTR کو ریاست کا چیف منسٹر بنائیں گے اور اس کے بعد قومی سیاست پر بھرپور توجہ دیں گے۔ BRS حلقوں کا ایک اور نظریے کے مطابق اسمبلی الیکشن کے بعد ہی KCR اپنے فرزند KTR کو ریاست کا چیف منسٹر بنائیں گے۔ KCR اسمبلی انتخابات میں پارٹی قیادت کی مکمل ذمہ داری KTR کے حوالے کریں گے۔ اگر BRS کو کامیابی ملتی ہے تو اسے یہ کہا جائے گا کہ عوام نے KTR کو قبول کر لیا ہے۔ اسمبلی الیکشن میں کامیابی کے بعد تارک راما راؤ کا چیف منسٹر بننا یقینی ہے۔ الیکشن سے قبل اگر KTR کو چیف منسٹر بنانے کی صورت میں کے چندرشیکھر راؤ کو سابق چیف منسٹر کے طور پر ریاستوں کا دورہ کرنا پڑے گا۔ BRS کی توسیع کے لیے چیف منسٹر اور سابق چیف منسٹر کے طور پر ریاستوں کے دورہ کرنے میں بہت بڑا فرق رہے گا۔ الیکشن میں اگر BRS کو کامیابی ملتی ہے تو قومی سیاست میں KCR کو بہت بڑی تقویت ملے گی، تب انہیں سابق چیف منسٹر کے طور پر انہیں مختلف ریاستوں کا دورہ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ BRS حلقوں کا ماننا ہے کہ KCR قبل از وقت انتخابات نہیں چاہیں گے۔
मुत्तहिदा अरब इमारात का तिजारती दारुल हुकूमत दुबई फिर से उड़ने वाली टैक्सियां मुतारिफ कराने का मंसूबा रखता है। उनका आगाज 2026 में होगा। साल 2017 से दुबई फ्लाइंग टैक्सियां शुरू करने का वादा करता आया है। इस शहर में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत मौजूद है। इसके अलावा फन तामीर के कई शाहकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ट्विटर पर फ्लाइंग टैक्सी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। प्रमोशनल वीडियो में 6 पंखों वाली फ्लाइंग टैक्सी दिखाई गई, जिसे सांता क्रूज कैलिफोर्निया की जोबी एविएशन ने तैयार किया है। इसराइली पार्लियामेंट नेसेट के सामने हजारों इसराइलियों ने मुजाहरा किया। वो परचम लहरा रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे और जमहूरियत के हक में नारेबाजी कर रहे थे। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने मुल्क के निजाम अदलिया में रद्दोबदल के मुतनाज़े मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया। कई साल बाद पार्लियामेंट की इमारत के सामने ऐसा बड़ा मुजाहरा हुआ है। नेतन्याहू और उनके हामियों का कहना है कि मुजवज़ा तब्दीलियां जरूरी हैं ताकि अदलिया को लगाम दी जाए, जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। गैर यकीनी माशी हालात में कराची में सार्फिन को दाम बढ़ने के बड़े झटके लगते जा रहे। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के दाम बिला रोक टोक बढ़ते जा रहे। बाज दुकानदारों ने खुले दूध की कीमत बढ़ाकर 210 रुपए फी लीटर कर दी है, जबकि पैकेट वाला दूध 190 रुपए फी लीटर है। जिंदा ब्रॉयलर चिकन की कीमत गुज़िश्ता 2 दिन में 30 ता 40 रुपए फी किलोग्राम बढ़ गई है। अब ये 480 ता 500 रुपए फी किलोग्राम बिक रहा। अंग्रेजी रोजनामा के एक रिपोर्ट में ये इतला दी गई है। क़ब्ल अज़े जिंदा ब्रॉयलर चिकन 390 ता 440 रुपए फी किलोग्राम दस्तयाब था, जबकि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में 380 ता 420 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा था। चिकन मीट अब 700 ता 780 रुपए फी किलोग्राम बिक रहा, जबकि चंद दिन कबल इसकी कीमत 620 ता 650 रुपए थी। बगैर हड्डी का गोश्त मटन 1000 रुपए ता 1100 रुपए फी किलोग्राम बिक रहा। इसकी कीमत में 150 ता 200 रुपए का इजाफा हुआ है। खुले दाम के ताल्लुक से कराची मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर वहीद गदी ने दावा किया है कि 1000 से ज्यादा दुकानदार ऊंचे दाम पर दूध बेच रहे हैं। असल में ये होलसेलर्स डेयरी फार्म्स की दुकानें हैं, ये हमारे अरकान नहीं है। उन्होंने कहा है कि 4000 से ज्यादा रिटेल मेंबर्स ने दूध की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की। उन्होंने 190 रुपए फी लीटर के दाम बरकरार रखे हैं। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स ने दाम बढ़ाने का जो ऐलान किया है, वो अगर वापस ना लिया गया तो रिटेलर्स 210 रुपए के बजाय 220 रुपए फी लीटर दूध बेचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दूध की कीमत खरीद में 27 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।